कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय গোবিন্দায় নমো নমঃ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যিনি বাসুদেবের পুত্র, রূপে কৃষ্ণ যিনি সমস্ত দুঃখ হরণকারী এবং যিনি পরমাত্মা, আমরা সেই গোবিন্দর চরণে বারংবার প্রণাম করি, যিনি তার শরণাগত ভক্তদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট বা ক্লেশ विनाश करें। तो ये पावन धरती बोल रही कृष्णा जिसका नाम है वो खुद को ईश्वर कहता है। कभी समय को खुद चलाता कभी समय पे चलता है।